السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم راح ندير لكم اختبار تجريبي، ولا فوالا تحضيرا لاختبارات اللي راح نكونوا ان شاء الله في هذا الاسبوع بالنسبه للسنه الخامسه ابتدائي. راح نشوفوا مع بعض، نقرا لكم النص والاسئله. on va voir le texte et les questions puis نروحوا للاجوبه ونفهمكم très bien le texte مع الاسئله وكيفاش تجاوبوا. alors نبداو على بركه الله. La sécheresse est un manque d'eau dans le sol sur une longue période où il ne pleut pas. La sécheresse a des conséquences dangereuses sur beaucoup d'espèces. Les plantes sont souvent détruites parce que la terre a besoin d'eau. Le niveau d'eau potable baisse dans les barrages. L'homme ne trouve plus quoi boire à sa soif. Les animaux deviennent trop fragiles et parfois ils meurent à cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières. La sécheresse peut être mortelle. C'est bon? Donc هذا هو النص. نشوفوا الأسئلة. نروحوا الأسئلة. Alors, question. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. La sécheresse, c'est un métier ou une visite ou une catastrophe naturelle? Pourquoi les animaux meurent? هذه صح, c'est tout à fait normal من التكست. وهذه من التكست. Le mot souligné veut dire les animaux deviennent fragiles. Que veut dire le mot, l'adjectif fragile? Fort, faible ou la rapide? روحوا لل4. Écrit à la forme négative. Les plantes sont souvent détruites. هذه malgré que كان وقيلا درس محذوف ولكن درناه باسكو تسحقوه العام الجاي ودرناه ثاني في السنه الرابعه. Alors 5. Complète. Aujourd'hui, le niveau d'eau baisse. Hier, le niveau d'eau هذا baisse d'eau على حساب hier وعلى حساب demain. Le niveau d'eau هذا تبدلوه. Écrit au masculin. La sécheresse est dangereuse et mortelle. Le séisme, donc dangereuse تتبدل و mortelle تتبدل. En ce qui concerne la production écrite, l'eau est une ressource précieuse. Explique en 4 phrases ce que tu fais pour la préserver. Emploie le pronom je. Écris les verbes au présent. C'est bon? Donc, on va comme le robinet, les fuites, le tuyau, l'eau, fermer, gaspiller, réparer, être, laisser, ouvrir. Donc, هادو هما الأسئلة. نمروا دوك نعاودوا نرجعوا للنص ونفهمه لكم très bien. Donc, ما معنى la sécheresse? La sécheresse هي الجفاف. أنا راكم تشوفوا هذه l'image الصورة اللي تبين لكم la sécheresse. Donc, la sécheresse هي الجفاف. est un manque d'eau dans le sol sur une longue période où il ne pleut pas. هي يعني قلة المياه في الأرض لمدة طويلة لأن الأمطار ما تهطلش، كما يقولوا المطر ما كانش. La sécheresse a des conséquences dangereuses. عندها نتائج وخيمة وخطيرة sur beaucoup d'espèces على عدة كائنات. Les plantes نباتات sont souvent détruites. يتحطموا parce que la terre a besoin d'eau لأن الأرض لازمها الماء. Le niveau d'eau potable الماء للشرب ثاني ينقص في السدود. L'homme ne trouve plus quoi boire. ما يلقاش يشرب للعطش تاعه. Les animaux deviennent trop fragiles. الحيوانات تولي يعني ضعيفة. علاش؟ et parfois ils meurent وخاطر يموتوا à cause du manque d'eau. لسبب قلة المياه في البحيرات والأنهار. لاك هي البحيرات وغيرفيير هي الأنهار. alors نروحوا للأجوبة. دونك كي نجاوبوا أول سؤال نجاوبوا عليه. alors عطوني دقيقة شو. alors الأجوبة بالنسبة للسؤال الأول قال لك la sécheresse c'est quoi? La sécheresse c'est une catastrophe naturelle. La sécheresse est une catastrophe naturelle. Ça y est? 2. Les animaux meurent. Pourquoi? À cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières. À cause du manque d'eau
dans les lacs et les rivières. Donc هذا السؤال تدوه من النص. Que veut dire fragile? Fragile veut dire faible, ضعيف. Ça y est? La forme négative. Les plantes, donc, les plantes ne sont guère détruites. Dire ne ou guère. Souvent tu lis guère. بالنسبة لل5. Aujourd'hui le niveau d'eau baisse. هنا راه في البريزون. كي نديرو hier. hier هنا بزاف لي كاين اختلافات ولكن حنا نهار اللي نصحو نقبلوهم للزوج. يا اما نديرو لو باسي كومبوزي ولا لامبارفي نقبلوه ثاني. دونك ا بي سي باسي كومبوزي ولا بي سي في لامبارفي. بالنسبة لدومان لو نيفو دو baissera. نديرو لو فيتور. كي تشوفوا hier هنا hier معناها الامس. aujourd'hui هي اليوم. hier الماضي ou demain c'est le futur. Donc je mets le futur simple. بالنسبة للmasculin, alors le séisme est dangereux. dangereuse تولي dangereux ندير x في بلاصة SE ومختل شنو نقلع ال LE نتاع الفيمينا ويولي EL وهنا x. Donc هذا بالنسبة للcompréhension de l'écrit. نمرو la production écrite. نمروا لا برودكسيون اكريت. هنا طلبوا لنا شوفوا لازم لي كونسين لازم تطبقوهم. شوفوا هنا اش قال لكم. alors هنا قال لك l'eau est une ressource précieuse. explique en 4 phrases ce que tu fais pour la préserver. قال لكم استعملوا je écrit les verbes au présent. donc نستعمل le pronom personnel je ونستعمل الافعال في البريزون. alors هنا قلت l'eau est la source de la vie. هي منبع الحياة. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. ما نقدروش نعيشوا بدون ماء. Alors pour préserver l'eau, alors je ne gaspille pas cette source vitale. هذا المنبع الحيوي. Je ferme les robinets, je ne les laisse pas ouverts, ما نخليهمش محلولين. Je prends une douche au lieu d'un bain et nous devons ولا تقدروا تقولوا nous devons ولا nous réparons مباشرة. Nous réparons les fuites des tuyaux. Donc, l'eau est la source de la vie. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. Pour préserver l'eau, je ne gaspille pas cette source vitale. Je ferme les robinets. Je ne les laisse pas ouverts. Je prends une douche au lieu d'un bain. ندي douche على حمام. يعني ما نديرش حمام باسكو الحمام نضيع الماء بزاف. ندير غير دوش خفيفه. et nous يا اما réparons ولا nous devons réparer les fuites des tuyaux. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الاختبار التجريبي. بالتوفيق لابنائي وبناتي وتهلاو في روحكم. ومازال كاين اختبارات اخرى تجريبيه. تهلاو في روحكم. السلام عليكم.